So good morning everyone. So today we will be tackle about the module 22, human environmental factors affecting motivation. So introduction. Environment is defined as the total of one's surroundings. The environmental factors that affect students' motivation include human as well as non-human factors. So the three immediate human factors that surround the learners are the teachers, the other students, and his or her parents. So we have here the teacher affective traits. So you are grateful to those people who motivated and inspired you. You must also be grateful to those who were not as motivating and inspiring. In a way, they also help you become a better person in the sense that you strive to become a better than them. So, we should be thankful to those people who are motivated and inspired us because they help us to shape nga kanang mas nindot kaayo ta mura man gud tag kuan ma-motivate ba, ma-inspired nga kanang mubuhat og mga butang. Another is dili lang pud sila ang atong pasalamatan sad pud tungod kay kadto pong those people who are not that inspiring or motivating makatabang pud to siya sa ato to become a better person. Kay kuan man good kanang makakita man good ta sa ilaha nga kung unsay situation nila nga dili nato ganahan murag i-apply nato ba sa atong kagwalingon ba makaingon ta nga kanang I don't want to experience kung unsa ilang na experience. I don't want to feel like that. I don't want to be like him or her. Nga ganon. Mao na nga ma-motivate ka to become a better person than them. So, the researchers cite the following characteristics of effective teachers. So, why there are characteristics of effective teacher? Because you know that in the school environment, need jud siya og characteristics sa effective teacher kay ma-reflect man good ni siya sa behavior sa usa ka students sa usa ka classroom. So, the first characteristics of effective teachers is caring. So, caring is a specific attributes that showing care are sympathetic listening to students, not only about like inside the classroom, but more about students' lives in general. So, you will not only just focus on the students' life or activities in the classroom environment, but also you will focus or you will widen or you will broaden or you will just research or ask them about personal lives. And you will know the reason nganong ing ato ang ilahang binuhatan dito sa school kay naay times nga kung ang unsa ang nangahitabo sa balay pananglit nag-away ang mga ginikanan sa bata unya kanang naay posibleng kanang magbulag ing ana. Then ang usa ka bata kay honor students man siya unya inig adto niya sa school maapektuhan ang iyahang emotions og iyahang hunahuna kay instead of she or her he will focus a discussion, maka-focus naman hinuon iyang panghuna-huna sa kanang about sa iyang family matters. That's why if a student needs someone to talk to about her or his problem, dapat naa-adjust sympathetic listening ang usa ka teacher. Kay nag-show man na siya og caring ang usa ka teacher kay ang students man good is ganahan sila nga naay maminaw about sa ilahang nararamdaman. Mao na nga kanang dapat ang usa ka teacher naa sila caring sa ilahang mga estudyante. So next is understanding of students' questions and concerns. So a teacher doesn't only focus or mukuan lang sa mga naay-literal nga mga questions, dapat kanang broaden pud sila sa ilahang hunahuna kay kani man kung mga students kay naa sila kanang curiosity ba because murag magsige sila pangutan na ba ngano man ni nganong ing ana man unya ikaw pud nga teacher murag makahuna-huna ka nga unsa may hinungdan nga makapangutana ning estudyante unsay ilang mga hinungdan or ilang mga concerns mao na nga imo silang i-understand imo silang sabton sa then imong i-broaden imong hunahuna sa mga estudyante kung nganong ni come up sila ato nga mga questions or mga concerns. The next is knowing students individually, their likes and dislikes and personal situations. So, it is really important gyud nga kanang makabalo ka sa imong
kanang estudyante sa tagsa kay dili pud siya ingon nga kanang memorizeon good nimo ang pangalan, kun dili especially if you are an advisor sa imong students. So ibutang nato nga kanang nay allergy ang kanang usa ka students nimo, tapos kanang nakakaon siya nangka, kanang imo siyang gipakaon og nangka ba, then after ato matingala na lang ka na nikalit na lang siya pamula imong estudyante nga na ay nagburot-burot or nangatol siya, then so mauto siya ang reaction sa kanang nangka, murag kisa man to ang murag oblige or responsibility diba sa teacher. So that is why kanang knowing students individually, their likes and dislikes and personal situations, kay it can help us to prevent things that kanang mas mo worst ang situation tungod kay pareha ato wala kabalo ang teacher sa allergy sa usa ka bata, diba? Naka-cause na noon siya og risk sa life sa students, kay naay times nga ang allergies man good sa bata is mag-trigger siya kanang masubraan na good pag-ayo, maka-cause siya og death and life situation. That's why caring, pag-atiman or pag-show og care sa usa ka students can help nga mas mapanindot ang relationship between sa teacher and the students. So the second characteristics for effective teachers is fairness and respect. So these are shown in specific behaviors like treating students as people. So pantay-pantay, even though naay dato, naay pobre, naay anak og politiko, og naay anak og dili politiko, naay anak og magsasaka, treat lang og pantay-pantay, treat them equally. So next is practicing gender, racial, and ethnic fairness. So pag naay gurot sa inyong classroom, naay bayot, naay tumboy, so give them a fairness and equality inside the classroom. Next is providing students with opportunities for them to participate and to succeed. So tagon gihapon sila, walay ingon nga kanang naay favoritism inside the classroom. So the third characteristics for effective teachers is social interactions with students. So the specific behaviors of a facilitative social interaction are consistently behaving in a friendly, personal manner while maintaining professional distance with students. So inside the classroom, dapat na professionalism, dapat mo grata, dapat mo ingon og excuse me ma'am, sir, kung naay tuyo, dapat i-maintain ang professionalism. Dapat makabalo ang students sa ilahang boundary, also the teacher dapat kabalo pud sa ilang boundary. So next is working with students, not for the students. So dili always nga spoon-feed ni teacher ang mga bata. Dapat magpahimo si teacher nga magpa-research or after research ilahang i-report sa tunga. Next is allowing students to participate in decision making. So for example, for this is the grouping. So everyone can be leaders. Dili pwede nga kanang siya ang leader atong niagi, tas siya na pud ang mo leader karon. So dapat inig humana siya leader, lahi na pud ang imong leader. Tas pag humana pud og leader sa isa, so ang isa na pud mo leader para ma-practice ang ilahang leadership skills. So next is willing to participate in class activities and demonstrating a sense of fun. So dapat ang activity enjoyable while having fun, or enjoyable while learning. Next is having a sense of humor and is willing to share a joke. So naay mind breaker while ga-discuss, pero ang mind breaker is dapat relatable ang iyang joke sa imuhang topic. So number 4 characteristics for effective teachers is enthusiasm and motivation for learning, shown in encourage students to be responsible for their own learning. So it means that as a teacher, being responsible to her duty to encourage students to be responsible for their own learning. So kay what if nga kanang naiuban students nga kinahanglan og gamay nga encouragement para ma-motivate sila sa ilang learning or sa pagbuhat sa ilang mga tasks or sa pagpaminaw sa imong mga lessons. And then next is maintain and organize classroom environments. Kay diba, if walay lami ang learning environment sa usa ka students, maybe or it can really affect the way as students can learn. So dapat ilang learning environment for them to learn. So
Next is setting high standard. So, ito yung mga teacher natin na nagsiset sila ng mga mataas na standard para magpupursige tayong mag-aral para maabot nato ang standard nga ilang gusto nga kuan. The next is providing reinforcement and encouragement. So, di ba ang student man good kay, ang uban ganahan sila o kanang na-reward na makadawat sila og mga prizes sa ilahang gipang buhat or ilang mga task kay in that way mas ma-motivate sila sa ilahang buhaton. So, number 5 characteristics for effective teachers is attitude towards the teaching profession. So, having dual commitment to personal learning and students' learning anchored on the belief that all students can learn. So, dito ay yung magkakaroon sila ng give and take ang estudyante at mga guro. Merong mga bagay na natutunan ang mga guro sa mga estudyante at marami namang natutunan ang estudyante na galing sa guro na naniniwala sila na natututo ang bawat isa, lalo na si teacher, naniniwala siya na matututo ang kanyang mga estudyante sa kanyang itinuturo. So next is helping students succeed by using differentiated instructions. So halimbawa nito ay yung isang bungol og kanang buta. Pag buta og bungol ang estudyante, ang binibigay na instruction is kanang signals, di ba? Ganon magbigay ng instructions sa mga estudyante, lalo na sa mga estudyanteng kanang may problema sa hearing, ganon. Next is working collaboratively with colleagues and other staff. So, kailangan marunong makitungo ang mga guro natin sa ilang mga guro. Kung hindi siya marunong makipagtrabaho ng maayos sa iba, syempre, di rin siya magugustuhan ng ibang teacher. So, number 6 characteristics for effective teachers is positive expectation of students manifested in. So, striving to make all students feel competent. So, halimbawa dito ay magpapatake ang teacher ng activity. So, i-encourage ni teacher ang mga students. Sabihin niya na kaya nila yung activity na yun, kayang-kaya gawin nila yun, na meron silang knowledge para matapos yung gawain na yun. So, next is communicating positive expectations to students. For example, they will be successful. So, they will be successful. So, magbibigay sila ng encouragement, tapos magbibigay sila ng positive expectation. Kaya mong gawin yan, magiging successful ka balang araw. So, ganon. So, next is having high personal teaching efficacy shown in their belief that they can use all students to learn. So, kailangan maniniwala siya na kaya niyang bigyan ng sapat na kaalaman ang mga estudyante niya. So, number 7 characteristics for effective teachers is reflective practice. So, reviewing and thinking on her or his teaching process. So, yun. Kailangan iniisip ni teacher na ayos lang ba ang way niya sa pagtuturo niya sa mga estudyante. And then, kung meron ba siyang dapat i-improve or meron bang kulang, ganon. The next is eliciting feedback from others in the interesting in teaching and learning. So, kailangan humihingi din siya ng feedback galing sa mga estudyante. Feedback or reaction na tatanungin niya na okay lang ba ang pagtuturo ko sa inyo, ganon. Natututo ba kayo sa way ng pagtuturo ko? Next is classmates bullying and the need to belong. So, students from part of the human environment of the learner. In fact, they outnumber the teacher in the learning environment. The need to be accepted or feeling of belongingness is basic human needs. Students who are accepted by teachers and classmates feel they belong to the class. Students who feel they are part of the class look forward to attending and participating in the class. So, sino ba namang hindi magugustong pumasok araw-araw kung nararamdaman yung welcome siya doon sa classroom? Kung gusto siya or welcome siya sa kanang kamag-aral niya, ganon din yung mga teacher niya. Kaya, if you are not belong man good kay, mura man good ka og kanang dili ganahan mo attend sa klase, dili ganahan mo participate, mura bag kanang out of the place ka. So next is parents as part of the learner's human learning environment. So first is follow-up status of their children's performance. Halimbawa nito ay ang pagtatanong sa mga anak mo kung
kanang kamusta na ba siya, kung okay lang ba ang pag-aaral niya, kung wala na bang problema sa school. So next is supervise their children in their homework or project. So in the high school, hindi na to na-apply sa kanila kasi mahihiya na silang magpatulong sa mga homeworks nila. Kapag magsagot sila ay hindi na nila kailangan ng tulong dahil gusto nila sila na lang ang gumagawa. Then next is check their children's notebook. So, syempre, kung elementary ka, chine-check ng parent ang mga notebook ng anak nila para malaman nila kung ito ay nagsusulat pa or hindi, or kung may kulang ba or wala. So, next is review their children's corrected seat works and test papers. So, kailangan tinitignan nila ang mga seat works and test papers ng mga anak nila kung mataas ba yung score or meron bang subject na mababa ang score.